Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fakhrul Rozi dengan NIM 2411170. Prodi Pendidikan Agama Islam, PAI 3G. Di sini saya akan menyelesaikan tugas UAS praktek pada kemasyarakatan. Di sini saya akan melaksanakan sholat Id. Yang pertama, sholat Id Idul Fitri. Usolli sunnatan li Idul Fitri rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Allahu Akbar. Rabbi ighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد الله أكبر سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني واعف عني الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أصلي سنة لعيد الأضحى ركعتين مستقبل القبلة أداء مأموما لله تعالى الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن الصلاة ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده
ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. سبحان ربي الأعلى وبحمده. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني واعف عني. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. سبحان ربي الأعلى وبحمده. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سبحان ربي العظيم وبحمده. سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. سبحان ربي الأعلى وبحمده. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني واعف عني. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. سبحان ربي الأعلى وبحمده. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Selanjutnya saya akan melaksanakan salat gerhana. Yang pertama, gerhana matahari. Usolli sunnatan likusufil syamsi rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Allah akbar. Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني واعف عني. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده
الله أكبر. رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني واعف عني. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. سبحان ربي الأعلى وبحمده. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أصلي سنة لكسوف القمر ركعتين مأموما لله تعالى. الله أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سبحان ربي العظيم وبحمده. سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سبحان ربي العظيم وبحمده. سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. سبحان ربي الأعلى وبحمده. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني واعف عني. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. سبحان ربي الأعلى وبحمده. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون
الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سبحان ربي العظيم وبحمده. سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سبحان ربي العظيم وبحمده. سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. سبحان ربي الأعلى وبحمده. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. ربي اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني واعف عني. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. سبحان ربي الأعلى وبحمده. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Selanjutnya saya akan melaksanakan sholat duha. Niatnya sholli sunnatat duha rakaataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Allah akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allah akbar. Rabbi ighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allah akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi.
Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Selanjutnya doa duha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innad duha duhauka wal baha'a baha'uka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis samaa'i fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana mu'assaran fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqarribhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika atini ma ataita ibadakas salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian ibadah haji dan ibadah umroh. Nah, yang pertama adalah ibadah haji. Haji adalah ibadah yang mengunjungi Baitullah atau Ka'bah di Mekah pada waktu-waktu tertentu, yakni pada bulan Zulhijjah dengan memenuhi rukun dan wajib haji sebagaimana yang disyariatkan oleh Islam, bahwa haji merupakan rukun Islam yang kelima yang wajib dilaksanakan oleh umat muslim. Tetapi bagi yang mampu, baik dari segi fisik dan finansial. Kemudian yang kedua adalah pengertian ibadah umroh. Nah, umroh adalah ibadah yang menziarahi Baitullah atau Ka'bah di Mekah
yang dilaksanakan pada waktu kapan saja sepanjang tahun. Nah, kemudian selanjutnya adalah wajib haji dan wajib umroh. Nah, yang pertama dari wajib haji. Nah, wajib haji ini yang pertama adalah Islam, yang kedua baligh, yang ketiga berakal, yang keempat merdeka, dan yang terakhir adalah mampu. Nah, adapun wajib umroh yakni ada 2 saja teman-teman. Nah, yang pertama adalah ihram dari miqat yang telah ditentukan. Kemudian yang kedua adalah menjauhi segala larangan ihram. Nah, kemudian selanjutnya bagaimana sih cara pelaksanaan ibadah haji dan umroh ini? Nah, yang pertama saya akan menjelaskan bagaimana urutan pelaksanaan ibadah haji. Nah, ibadah haji ini dilaksanakan pertama kali yaitu dengan ihram yang dilaksanakan dengan miqat pada waktu tertentu. Nah, adapun untuk niatnya, bismillahirrahmanirrahim, nawaitul hajjan wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Nah, pada saat melaksanakan miqat ini, jamaah haji melafazkan atau membaca terus-menerus bacaan talbiyah. Nah, adapun bacaan talbiyahnya yaitu labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata lakawal mulk la syarika lak. Nah, kemudian selanjutnya adalah melakukan wukuf di Arafah. Nah, wukuf ini dilaksanakan pada tanggal 9 Zulhijjah. Nah, wukuf ini juga merupakan inti dari pelaksanaan ibadah haji ini teman-teman. Jadi kalau tidak melaksanakan wukuf, maka ibadah hajinya tidak sah atau batal. Nah, kemudian selanjutnya jamaah ini melaksanakan atau mabit di Musdalifah. Mereka melaksanakan ibadah-ibadah seperti zikir, memperbanyak tahalul, memperbanyak doa. Sembari mereka mengumpulkan batu untuk dilemparkan di Mina. Kemudian selanjutnya adalah melemparkan atau melontarkan batu sebanyak 7 kali yang dilaksanakan pada 10 Zulhijjah. Nah, kemudian setelah itu mereka melaksanakan tahallul awal. Nah, tahallul awal ini adalah mencukur atau menggunting rambut sebanyak 3 helai. Nah, setelah tahallul awal, mereka kembali melaksanakan tawaf ifadah, yang dimana tawaf ifadah ini dilaksanakan memutari Ka'bah sebanyak 7 kali. Nah, setelah melakukan tawaf ifadah ini, mereka melaksanakan sa'i. Nah, bagaimana cara pelaksanaan sa'inya ini? Pelaksanaan sa'i ini dilaksanakan dengan cara berlari-lari kecil dari Bukit Safa dan Bukit Marwah sebanyak 7 kali, teman-teman. Nah, setelah itu mereka melaksanakan tahallul sani, mencukur atau menggunting lah rambut. Nah, itu sehingga mereka telah terlepas dari apa yang telah diharamkan dari ihramnya gitu. Kemudian mereka kembali lagi ke Musdalifah untuk melempar atau menginap di Musdalifah itu untuk melemparkan batu ula, wusta, dan akobah sebanyak wusta, ula, dan akobah pada waktu-waktu tasyrik. Nah, seperti pada tanggal 11 dan 9 Zulhijjah. Nah, dan kemudian yang terakhir adalah ditutup dengan tawaf wada atau tawaf perpisahan. Nah, di mana ini adalah sebagai penutup dari ibadah haji sebelum mereka kembali ke negara masing-masing atau meninggalkan Mekah. Nah, yang terakhir adalah bagaimana sih cara pelaksanaan ibadah
ibadah umroh ini teman-teman. Nah, yang pertama ibadah umroh ini laksanakan, yang pertama adalah ihram dari miqat dengan atau sembari membaca talbiyah. Kemudian yang kedua adalah tawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Yang ketiga adalah sa'i antara Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Kemudian yang keempat adalah tahallul dan mencukur rambut. Dan yang kelima adalah tertib. Jadi pelaksanaannya itu wajib tertib ya teman-teman, dari awal sampai akhir antara haji dan umroh. Nah, adapun untuk niat dari umroh ini, bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul umrota wa ahramtu bihalillahi ta'ala. Nah, mungkin itu saja. Kemudian di sini saya akan menjelaskan apa saja larangan pada saat ihram, teman-teman. Nah, yang pertama adalah memotong kuku dan rambut. Yang kedua adalah memakai wangi-wangian yang berlebih-lebihan. Kemudian yang ketiga adalah berburu. Yang keempat adalah melaksanakan atau melakukan kegiatan suami istri. Kemudian yang kelima adalah bagi laki-laki, yaitu menggunakan pakaian yang tidak berjahit dan 2 helai saja. Nah, dan tidak memakai penutup kepala. Nah, bagi perempuan yaitu menutupi seluruh tubuh atau auratnya kecuali telapak tangan dan mukanya, kecuali dia sakit atau ada uzur tertentu yang dia mewajibkan untuk menutup mukanya ataupun tangannya. Baik, mungkin hanya itu saja yang penjelasan singkat yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk memandikan jenazah atau mayit. Yang dimana pertama adalah niatnya. Kalau untuk laki-laki adalah nawaitul ghusla lihazal mayyiti lillahi ta'ala. Dan kalau untuk perempuan adalah nawaitul ghusla lihazihil mayyitati lillahi ta'ala. Nah, dan yang memandikan jenazah tersebut juga harus tahu tata cara dan bisa menutup aib dari mayat tersebut. Nah, kemudian yang harus dipersiapkan adalah maaf Pak, saya cuma ada barang seadanya, yaitu dengan menggunakan air mutlak atau menggunakan air kapur barus, boleh juga menggunakan air jeruk purut atau menggunakan daun bidara. Nah, kemudian juga mempersiapkan gayung, sabun, handuk, dan kain penutup untuk jenazah. Nah, langkah pertama adalah kita untuk menutupi aurat dari mayit tersebut. Kemudian kita membersihkan bagian kotoran yang ada di hidung dan di telinga mayit tersebut menggunakan ketambat. Nah, kemudian kita angkat sedikit mayit tersebut. Kemudian kita urut-urut sedikit menggunakan sarung tangan dan menggunakan tangan kiri. Itu bagian perutnya kita urut-urut dengan lembut agar sisa-sisa kotoran dari badan mayat tersebut bisa kita keluarkan. Kemudian juga kita membersihkan dubul dan dubur mayat tersebut tanpa melihatnya. Kemudian kita taruh kembali mayat tersebut dan sedikit menghadapkan ke kanan untuk kita bisa membersihkan bagian punggung dari mayat tersebut. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita mewudukkan mayat tersebut, yang dimana diantaranya adalah bagian muka, tangan, dari tangan sampai siku dua-duanya, dan bagian kakinya. Bagian kakinya yaitu dengan mengolesnya saja.
setelah itu kita mensabuni mayat tersebut sebagaimana hadis Rasulullah, sabuni. Kemudian kita mandikan mayat tersebut dari kepala hingga kaki, tapi dari kanan dulu. Kemudian dilanjutkan dengan dari kepala sampai kaki di bagian sebelahnya, yaitu sebelah kiri. Nah, kemudian yang terakhir adalah menyiram jenazah sebanyak 3 kali atau lebih, seperlunya saja, dengan menggunakan air jeruk purut tadi. Dan yang terakhir adalah menggunakan air kapur barus. Nah, kemudian setelah dimandikan, jenazah dikeringkan menggunakan handuk. Kemudian selanjutnya adalah mengkafani mayat tersebut. Nah, yang pertama di sini saya akan mengkafani mayat tersebut dengan mayat laki-laki. Jadi membutuhkan 3 helai kain putih, dan tidak diperbolehkan menggunakan kain selain putih atau makruh. Nah, jadi yang pertama adalah kita juga menyiapkan tali untuk mengikat mayat tersebut. Tidak ada batasan, sesuai dengan kebutuhan, di kaki, di bagian tengah, dan di bagian kepala mayat tersebut. Kemudian agak condong lebih panjang ke kanan sedikit. Nah, kemudian kita letakkan pada kain pertama di bagian tengah, kemudian kain kedua di agak sebelah kanan sedikit, dan agak di sebelah kiri sedikit. Nah, kemudian mayat tersebut kita ambil, kita taruh di tengah-tengah yang sudah kita rapikan tadi, tapi dengan sangat hati-hati agar kain yang menutupi aurat mayat tersebut tidak kelihatan. Nah, kemudian setelah itu ibu jari dari mayat tersebut diikat di ujungnya. Kemudian bagian lubang yang ada di tubuh mayat tersebut kita tutupi menggunakan kapas, hidung, telinga, mulut, baik itu pun di bagian kemaluan depan dan belakang mayat tersebut. Nah, kemudian setelah itu menggunakan kapas di bagian tubuh mayat tersebut, mau di bagian sini juga seadanya kita. Kemudian membungkus mayat tersebut dengan agak erat, biar tidak pas saat ditandu mayat tersebut tidak mudah lepas. Nah, setelah dibungkus mayat tersebut, sebelum di bungkusan terakhir kita mengeluarkan kain tadi yang menutup aurat mayat tersebut di bagian kaki dengan secara perlahan. Nah, setelah itu kita menyusun atau membungkus mayat tersebut, menutup semua badan, kecuali mayat tersebut sedang berihram. Nah, jadi juga pas mengikat mayat tersebut juga diharapkan untuk mengikatnya gampang untuk dibuka, sehingga pas dikuburkan nanti bisa dengan mudah dan lebih condong lebih ke arah kiri. Nah, seperti itu. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk menyolati mayit. Yang pertama adalah di sini saya mengambil mayit laki-laki di mana di bagian kepala. Kemudian kalau perempuan di tengah. Nah, ada 4 rakaat. Nah, yang pertama kita adalah melakukan niat. Nawaitul
nawaitu ala hazihil mayyitati arba'a takbiratin fardul kifayah ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Untuk perempuan. Allahu akbar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana wa lahu. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang cara menguburkan mayat tersebut. Yang pertama, dari liang lahat mayat tersebut sekitaran kepanjangnya itu 2 meter sesuai dengan panjang atau mayat tersebut disesuaikan. Kemudian untuk kedalamannya kisaran 2 meter dan nah, pada saat ingin menguburkan mayat tersebut diangkat menggunakan keranda, dan pada saat sudah dekat dengan liang lahat, langkah lebih baiknya untuk yang menyambut di dalam lubang atau tempat liang lahat mayat tersebut adalah keluarga tersebut. Kemudian satu didampingi oleh yang paham untuk di liang lahat tersebut. Kemudian pada saat penurunan ataupun pada saat pengambilan itu ditahan menggunakan tangan kanan, kemudian sambil dipeluk. Nah, pada saat sebelum diturunkan itu ada bacanya, yaitu bacanya Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Nah, pada saat itu sudah dibacakan itu ditaruh ditaruh astagfirullahaladzim, mayit tersebut ke liang lahat dan diagak miringkan ke arah kanan atau ke arah kiblat. Nah, kemudian ditaruh sebuah alat untuk menahan atau menopang badan mayit tersebut di bagian leher, punggung, pinggang, dan di bagian kakinya. Kemudian ditutup menggunakan papan atau alat seadanya, sampai hingga menutupi seluruh badan dari mayit tersebut. Kemudian dikubur hingga selesai, dan pada saat penguburan atau penanam sampai atas itu sekitaran 1 jengkal atau tingginya untuk mayat tersebut agar bisa dihargai. Kemudian ditaruh dengan bunga-bunga dan disirami dengan air-air yang wangi-wangian. Dan tidak lupa juga kita mendoakan dari mayat tersebut. Baik, terima kasih. Baik, di sini yang terakhir selanjutnya saya akan membacakan zikir setelah sholat dan doa setelah sholat. Di zikir dan doa, Astaghfirullahalazim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih.
Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya zal jalali wal ikram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ma dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Ilahi ya Rabbi ya Rabbana anta maulana subhanallah 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 wa bihamdi rabb. Subhanallah wa bihamdi ya Rabbi. Daiman qaiman abadan alhamdulillah. Alhamdulillah 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 ya ala kulli halin wa fi kulli halin wa ni'matin Allah. Alhamdulillah ya ala kulli halin wa fi kulli halin wa ni'matin. Allahu akbar. Allahu akbar 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 Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhashshana wa ta'abbudana wa tammim taksirana ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inni as'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut
اللهم حون علينا في سقرات الموت والنجاة من النار والأفوى عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Baik, terima kasih.